تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہم میتھمیٹکس کا بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک کرنے والے ہیں اور اس ٹاپک کا نام ہے سم امپورٹنٹ سیٹس۔ اور اگر یہ آپ کو آتے ہوں گے تو آپ ایزیلی جو ہے آگے بہت ساری چیزیں انڈرسٹینڈ کر لیں گے۔ اور یہ جو آج کا لیکچر دیا جا رہا ہے یہ یوٹیوب چینل زین عمرانی کی طرف سے آپ کو دیا جا رہا ہے۔ تو آئیں اپنے ٹاپک پر آتے ہیں۔ سب سے پہلا ٹاپک ہے نیچرل سیٹ۔ اگر آپ سے کوئی بھی پوچھے کہ نیچرل سیٹ کیا ہے یا نیچرل نمبرز کون سے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیے گا ایسا سیٹ جو 1 سے اسٹارٹ ہو، ایسا سیٹ جو 1 سے اسٹارٹ ہو اور آگے انفانائٹ ہو، ایسا سیٹ جو 1 سے اسٹارٹ ہو اور آگے انفانائٹ ہو، اس کے اندر جو ایلیمنٹس ہوں وہ لامحدود ہوں۔ یہ جو 3 نقطے دیکھ رہے ہیں ان کو میتھمیٹکس میں ہم ایلپسس کہتے ہیں، اور ان ایلپسس کا مطلب ہوتا ہے لامحدود، انلمیٹڈ، انڈیفائن، انکاؤنٹیبل، انلمیٹڈ۔ تو یاد رکھیے گا ایسا سیٹ جو 1 سے اسٹارٹ ہو اور آگے چلتا جائے، ختم نہ ہو، ایسے سیٹ کو ہم سیٹ آف نیچرل نمبرز بھی کہتے ہیں، سیٹ آف نیچرل انٹیجرز بھی کہتے ہیں، سیٹ آف پازیٹیو نمبرز بھی کہتے ہیں، سیٹ آف پازیٹیو انٹیجرز بھی کہتے ہیں، سیٹ آف کاؤنٹنگ انٹیجرز بھی کہتے ہیں اور سیٹ آف کاؤنٹنگ نمبرز بھی کہتے ہیں۔ مطلب یہ ایسا سیٹ ہے جو قدرتی نمبروں کا ہے، یہ ایسا سیٹ ہے جو قدرتی عددوں کا ہے، یہ ایسا سیٹ ہے جو پلس والے عددوں کا ہے، یہ ایسا سیٹ ہے جو پلس والے نمبروں کا ہے، یہ ایسا سیٹ ہے جو گننے والے نمبروں کا ہے، یہ ایسا سیٹ ہے جو گننے والے عددوں کا ہے۔ اب اس کے بہت سارے نام ہیں، یہ اگر سارے آپ کو یاد ہوں گے تو آپ کو انشاءاللہ کبھی بھی ڈیفیکلٹی نہیں ہوگی۔ تو جب بھی آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی ان ساروں میں سے کوئی بھی نام لے تو آپ کہیں گے ایسا سیٹ جو 1 سے اسٹارٹ ہو اور آگے لامحدود ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے ایسا سیٹ جو 0 سے اسٹارٹ ہو، ایسا سیٹ جو 0 سے اسٹارٹ ہو اور آگے چلتا جائے، ختم نہ ہو، تو ہم اسے کہتے ہیں سیٹ آف ہول انٹیجرز، یا پھر ہم کہتے ہیں سیٹ آف ہول نمبرز، یا ہم کہتے ہیں سیٹ آف نان نیگیٹو نمبرز یا سیٹ آف نان نیگیٹو انٹیجرز بھی کہتے ہیں۔ ایسا سیٹ جو 0 سے اسٹارٹ ہوگا اور آگے چلتا جائے گا تو ہم اسے یہ نام ان کے لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کے نام ہیں۔ یہ کون سا سیٹ ہوتا ہے جو کہاں سے اسٹارٹ ہو؟ 0 سے، ٹھیک ہے، اوکے۔ اس کے بعد ہے سیٹ آف انٹیجرز۔ اب یہ جو ورڈ انٹیجر ہے، یہ جو ورڈ آپ کا انٹیجر ہے، یہ ایک زبان سے لیا گیا ہے۔ کون سی زبان؟ جرمن۔ ایک جرمن لینگویج ہے اور اس لینگویج کا ایک لفظ ہے زیلن۔ جرمنی میں جو زبان بولی جاتی ہے ہم اسے جرمن کہتے ہیں، اور جرمن لینگویج کا ایک ورڈ ہے زیلن۔ اس زیلن ورڈ میں سے یہ لفظ لیا گیا ہے انٹیجرز، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ سے کوئی پوچھے سیٹ آف انٹیجر کون سا ہوتا ہے تو آپ کہیں گے ایسا سیٹ جو 0 سے اسٹارٹ ہو، ایسا سیٹ جو 0 سے اسٹارٹ ہو اور اس میں پلس والے نمبر بھی لامحدود ہوں اور مائنس والے نمبر بھی لامحدود ہوں۔ ایسا سیٹ جو 0 سے اسٹارٹ ہو اور اس میں پلس والے نمبر لامحدود ہوں اور اس میں مائنس والے نمبر بھی لامحدود ہوں، تو ایسے سیٹ کو ہم سیٹ آف انٹیجرز کہتے ہیں۔ اب سیٹ آف انٹیجرز کو لکھنے کا مختلف طریقہ کار ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کے سامنے میں لکھوں +-2، اس کا مطلب ہے یہ جو 2 ہے یہ آپ کا پلس کا بھی ہے اور یہ آپ کا 2 مائنس کا بھی ہے۔ تو اسی طریقے سے دیکھیں یہ 0، یہ آپ کا 0، یہ آپ کا پلس کا 1، یہ آپ کا مائنس کا 1۔ تو دیکھیں 1 پلس کا اور یہ 1 مائنس کا، اور دیکھیں پلس کا 2 مائنس کا 2، پلس کا 2 مائنس کا 2۔ آگے کون ہوگا؟ 3، یہ اس طرف کون ہوگا؟ -3۔ تو دیکھیں +3 -3۔ انفانائٹ لامحدود، تو یہ دیکھیں لامحدود۔ تو اس سیٹ کو ہم اس طرح بھی لکھتے ہیں۔ ایک اور طریقہ بھی ہے، تو اب یہ دیکھیں 0، یہ آگا آپ کا 0، اور اس کے بعد 1، یہ رہا پازیٹیو 1، پھر -1، پھر -1، پلس کا 2، پھر مائنس کا 2، پھر آگے کون ہوگا؟ پلس کا 3 مائنس کا 3، پلس کا 4 مائنس کا 4۔ تو اس طرح بھی ہم لکھ سکتے ہیں، ہماری مرضی ہے۔ اس کے علاوہ ایک بہت ہی چیز انڈرسٹینڈ کرنا بہت ہی ضروری ہے، یہ جو بیچ والا میں نے بندہ لکھا ہے یہ والا، ٹھیک ہے،
ये जो बंदा है बेसिकली हम अक्सर क्या कर देते हैं, ऐसे गोल साइन बना देते हैं। हर वो चीज़ जो गोल हो उसे हम ओ कहते हैं, ओ। जिस तरह अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे ये बताइए मैंने क्या लिखा है, एम एन और ऐसे लिखूं, और अगर इसी चीज़ को अगर मैं ऐसे लिखूं तो आप कहेंगे ये लिखा है मैंने एम एन ओ और ये लिखा है 1 2 0। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हर वो चीज़ जो गोल हो उसे हम ओ कहते हैं, ये भी ओ है। हमेशा ज़ीरो की जो शक्ल है, ज़ीरो जो है हमेशा ऐसे होता है, ज़ीरो हमेशा ऐसे होता है, और इस शक्ल को हम कहते हैं ओवल शेप। इसे हम क्या कहते हैं, ओवल शेप, अंडे जैसी शक्ल। ज़ीरो की हमेशा अंडे जैसी शक्ल होती है। और एक और बात याद रखना बहुत ज़रूरी है, याद रखिएगा ये जो ज़ीरो होता है, ज़ीरो को सबसे पहले जो इंट्रोड्यूस करवाया वो किसने करवाया, अरब्स के लोगों ने। अरब के लोग दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने सबसे पहले ज़ीरो को इंट्रोड्यूस करवाया कि भाई ज़ीरो एक ऐसी निशानी है, ज़ीरो एक ऐसा सिंबल है जिसका मतलब है नथिंग या कुछ भी नहीं, ठीक है। ओके जी। और ज़ीरो की क्वालिटी क्या है, ज़ीरो एक दुनिया का वाहिद इंटीजर है। अक्सर पूछते हैं ज़ीरो पॉजिटिव होता है, ज़ीरो नेगेटिव होता है। अगर पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव नहीं है, फिर कौन है, तो हम कहेंगे ज़ीरो इज़ अ इंटीजर। ज़ीरो एक अदद है, ज़ीरो एक निशानी है, ज़ीरो एक सिंबल है, नोटेशन है, ठीक है। और इसके अलावा ज़ीरो जो है वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ना इधर भी पॉजिटिव ना इधर भी नेगेटिव। ज़ीरो ना पॉजिटिव का होता है ना ही नेगेटिव का होता है। फिर ज़ीरो कौन है, ज़ीरो एक अदद है, ज़ीरो एक निशानी है। किसकी निशानी है, कुछ भी नहीं की, ठीक है। उसके बाद है सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं, दोज नंबर्स विच आर इजीली डिवाइडेड बाय 2। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड हो जाए। अक्सर हम डेफिनेशन कहते हैं ऐसे नंबर जो 2 के टेबल में आए, ठीक है। या फिर हम कहते हैं ऐसे नंबर्स जो 2 से इजीली, असल में एक्चुअल जो डेफिनेशन है सॉरी, असल में एक्चुअल जो डेफिनेशन है वो ये है, ऐसे नंबर्स जो 2 से इजीली डिवाइड हो जाएं, हम ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, सेट ऑफ इवन नंबर्स। मिसाल के तौर पर अब ये देखें, मैंने बारी बारी क्या किया, सबको डिवाइड किया है। सबसे पहले 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 को 2 से डिवाइड, 1 को 2 से डिवाइड, 2 को 3 को, सब नंबर्स को मैंने डिवाइड किया है। अब आपको पता है कि अगर हम 2 का टेबल पढ़ें, 2 0 0, तो इसका मतलब 2 के टेबल में 0 आता है, ठीक है। या अगर डिवाइड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, 0 को हमने अंदर रखा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 माइनस 0 0। तो 0 आपका कौन है, एक इवन नंबर है, ठीक है। ओके जी। उसके बाद अगर मैं 1 की बात करूं, 2 जो है वो 1 से डिवाइड नहीं हो सकता, 2 के पहाड़े में 1 नहीं आता, तो 1 आपका इवन नंबर नहीं है। 2 आपका इवन नंबर होता है, ठीक है। 3 नहीं होता, 4 होता है, क्योंकि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और ये भी हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ठीक है। तो ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए हमने क्या कहते हैं, इवन नंबर्स। तो कौन से होंगे, 0 2 4 6 एंड 8, और आगे इनफाइनाइट हैं, लामहदूद हैं। इनको जो लिखने का तरीका है मैथमेटिकली, जो स्टैंडर्ड तरीका है वो ये है, सेट ऑफ 0 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 6। अब एक सवाल है कि भाई 0 को मैंने प्लस माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमने पहले पढ़ा है कि 0 जो है वो ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे 2 जो है इसका मतलब है 2 प्लस का भी है और 2 माइनस का भी है। तो हमने तो पढ़ा कि ये इवन नंबर्स हैं, फिर इसमें माइनस वाले कहाँ से आ गए, तो हम कहेंगे इवन नंबर्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं प्लस वाले, दूसरे होते हैं माइनस वाले, ठीक है। ओके जी। इवन पॉजिटिव इवन नंबर्स और नेगेटिव इवन नंबर्स, ठीक है। ओके जी। उसके बाद ऑड नंबर्स, दोज नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2। ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड ना हो पाए, या ऐसे नंबर्स जिनको हम 2 से डिवाइड ना कर सकें, ठीक है। या ऐसे नंबर्स जिनको अगर 2 नंबर्स को अगर हम डिवाइड करें, अगर उनका 2 से डिवाइड करें और उनका रिमाइंडर 0 आए, ठीक है, ये भी कह सकते हैं। ओके जी। अब अगर मैं डिवाइड करूं, फॉर एग्जांपल 2 को अगर मैं 1 से करता हूं डिवाइड, चेक करते हैं कि आपका 1 जो है वो ऑड नंबर है, तो 1 देखते हैं, 1 यहाँ पे रखा, 2 1 जा, तो 1 का टेबल तो नहीं लगता, तो ठीक है, फिर हम यहाँ क्या रखेंगे, 0 और पॉइंट रखेंगे, और यहाँ भी 0, तो 2 1 जा 2, ठीक है। या 2 का टेबल पढ़े आप, 2 5 जा 10, ये आ गया, और फिर डिवाइड किया तो फिर हो रहा है, मगर देखें 0.5
ठीक है, 0.5 आ रहा है। मतलब वैसे देखिए, अगर आप और आसान, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आ रही तो और आसान तरीके से, क्या 2 के पहाड़े में 1 आता है? नहीं आता ना, ठीक है, ओके जी। और वैसे भी देखें, आप 2 को डिवाइड करें, क्या 2 जो है 1 से डिवाइड हो जाएगा? नहीं होगा। इसीलिए ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाएं इवन नंबर्स, और जो ना हो वो क्या होते हैं? ऑड नंबर्स। तो देखें 1, 3, 5 और आगे लामहदूद। यहाँ में से रखेंगे कि भाई यहाँ पे इसका स्टैंडर्ड तरीके में मैंने लिखा है, ये 1 आपका प्लस का भी है और ये आपका 1 माइनस का भी है। इसका मतलब ऑड नंबर्स भी 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं पॉजिटिव ऑड नंबर्स, दूसरे होते हैं नेगेटिव। तो दोनों को हमने मिला के लिखा है। उसके बाद है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, अच्छा एक और सवाल मेरे जहन में आ रहा है, ठीक है, मगर चलें इस पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर मैं बता देता हूँ। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर कौन से होते हैं? दोज नंबर्स व्हिच हैव ओनली 2 डिवाइजर्स, ऐसे नंबर्स जिसके सिर्फ और सिर्फ ओनली 2 डिवाइजर्स हों। एक कौन सा हो? एक 1 हो और एक खुद हो। मतलब ऐसा नंबर जो सिर्फ 2 पहाड़ों में आए, एक 1 के टेबल में आए और अपने ही टेबल में आए। दुनिया का हर नंबर हमेशा 2 पहाड़ों में आता है, एक 1 में और एक अपने टेबल में आता है, ठीक है, ओके जी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 से, ठीक है। तो 1 तो नहीं होगा, इवन नंबर्स हमेशा कहाँ से स्टार्ट होंगे? 2 से स्टार्ट होंगे, ठीक है, क्योंकि अगर 1 को अगर हम चेक करें कि क्या 1 प्राइम नंबर है, तो आप देखिए हमने क्या कहा था कि ऐसा नंबर जिसके कितने डिवाइजर्स हों? 2 डिवाइजर्स हों। तो 1 के 2 डिवाइजर्स नहीं होते, ठीक है, इसलिए आपका 1 आपका जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 2 से स्टार्ट होंगे प्राइम नंबर्स। तो अगर 2 से अगर हम चेक करना चाहें, क्या 2 जो है वो 2 पहाड़ों में आता है? 1 का टेबल पढ़ते हैं, 1 2 2 और 2 1 2। क्या 2 जो है वो 3 के पहाड़े में आता है? 3 के टेबल में आता है? 4 के टेबल में आता है? नहीं आता। तो इसका मतलब 2 एक वाहिद नंबर है जो सिर्फ 2 पहाड़ों में आता है, एक 1 में और एक अपने टेबल में। तो 2 कौन हुआ? प्राइम नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें 3 की, तो देखिए 3 भी 1 का अगर टेबल पढ़े, 1 3 3, 3 1 3। कोई और ऐसा पहाड़ा है जिसमें 3 आता है? नहीं आता। इसका मतलब 3 भी जो है इसके भी 2 यूनिक जो हैं, 2 मुख्तलिफ डिवाइजर्स हैं, एक 1 और दूसरा खुद से डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ओके। चलें जी, अगर 4 की बात करें तो अगर आप 4 को देखें, अगर मैं लिखूं 4 1 जा 4, 1 4 जा 4, 2 2 जा 4। तो अब देखें हमने क्या कहा था? ऐसा नंबर जो सिर्फ 2 टेबलों में आए, 2 टेबलों में आए, जिसके 2 डिवाइजर्स हों। ये कितनों में आ रहा है? 1 2 3। तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, ओके जी। आगे चेक करेंगे 7, 5 चेक कर लें, 5 भी बिल्कुल प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है, क्योंकि 1 5 5, 5 1 5 और ये किसी और टेबल में नहीं आ रहा। उसके बाद अगर 7 की बात करें, 1 7 7, 7 1 7। अब बीच में देखिए मैंने 6 मिस किया है, तो आप 6 देख लें। 6 का अगर देखें, 1 6 6, 6 1 6, 2 3 6 और 3 2 6। तो देखिए कितने टेबलों में आ रहा है? 4 टेबलों में आ रहा है। तो इसका मतलब 6 के जो हैं वो 4 डिवाइजर्स होते हैं। तो हमने कहा था कि प्राइम नंबर तो वो होते हैं जिसके सिर्फ 2 डिवाइजर्स हों और वो दोनों डिवाइजर्स एक दूसरे से मुख्तलिफ हों, ठीक है, एक 1 और दूसरा खुद, सही है। तो आपका 6 जो है वो नहीं है। आगे आप खुद चेक कर लेंगे। अच्छा अगर मैं बात करूं जो है 8 होगा? नहीं होगा। 2 4 8, 4 2 8, 9 3 3 9 और 1 9 9, 9 1 9, ठीक है। तो 9 भी नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, 11 होगा, 12 नहीं होगा, 13 होगा। इस तरह आप आगे चेक करेंगे, सही है। उसके बाद है रैशनल नंबर्स। अब अगर रैशनल नंबर्स की बात करें तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रैशनल नंबर्स को सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस करवाया। तो हम कहेंगे रैशनल नंबर दुनिया के वाहिद नंबर्स हैं जिनको जो है वो मिस्र के लोगों ने ईजाद किया। दुनिया के पहले लोग मिस्र के लोग थे जिन्होंने सबसे पहले रैशनल नंबर्स को जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया। और कब करवाया? 1550 BC, बिफोर क्रिस्ट, कबल मसीह, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर से पहले, ठीक है, ओके जी। तो रैशनल नंबर्स को जो है वो मिस्र के लोगों ने सबसे पहले बताया, ठीक है, ओके जी। अब इसमें एक चीज अगर आप ऊपर देखें, अच्छा अब आप देखें
کہ میں نے جو ہے آڈ نمبرز کے لیے یہ سائن رکھی ہے، پرائم نمبرز کے لیے یہ سائن رکھی ہے، اور اگر آپ پیچھے دیکھیں ایون نمبرز یہ سائن میں نے رکھی ہے، اور اگر آپ پیچھے دیکھیں نیچرل نمبرز ان کے لیے میں نے یہ سمبل رکھی ہے، اور ہول نمبر کے لیے میں نے یہ سمبل رکھی ہے، اور انٹیجرز کے لیے میں نے یہ سمبل رکھی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایسا کیوں کیا ہے میں نے؟ تو یہ چیز آپ تھوڑی سی انڈرسٹینڈ کر لیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اکثر دیکھیں کہ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ یہ بتائیں کہ نیچرل نمبر کی سائن کیا ہے، تو اسٹوڈنٹس ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں. وہ غلطی کیا کرتے ہیں؟ اگر کسی سے پوچھیں نیچرل نمبر کی سائن کیا ہے، وہ کہتے ہیں n ہے. اگر میں پوچھوں ہول نمبر کی سائن کیا ہے، وہ کہتے ہیں w ہے. ٹھیک ہے، اور اگر انٹیجر کی پوچھوں تو z ہے، اور اگر پوچھوں کہ بھائی نیچرل نمبر اس کی ایون کی کیا ہے، e لکھ دیتے ہیں. آڈ کی کیا ہے، یہ سمبل ہے. بیٹا یہ سمبل نہیں ہے، یاد رکھیے گا. n سے تو ندا بھی ہوتا ہے، n سے تو نوز بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، w سے تو اور بھی بہت سارے نام آتے ہیں، e سے اور بھی بہت سارے نام آتے ہیں، z سے بھی بہت سارے نام آتے ہیں، o سے بھی بہت سارے نام آتے ہیں. یاد رکھیے گا اگر آپ کا کوئی بھی سیٹ ہوگا، اگر آپ کا کوئی بھی سیٹ ہوگا تو اس کے لیے جو سمبل ہوگی، اس کے لیے جو نشانی ہوگی وہ ایسی نشانی ہوگی، اس سے کوئی دوسرا نام نہیں آئے گا. تو یاد رکھیے گا سیٹ کے لیے جو بھی سائن ہوگی وہ کیا ہونا ضروری ہے؟ بولڈ ہونا ضروری ہے، دوسروں سے ڈیفرنٹ ہونا ضروری ہے. جیسے دیکھیں اگر میں نیچرل سیٹ کی سائن بناؤں تو ایسے بنائیں گے، n آپ ادھر سے بولڈ کر دیں، آپ اس کو ادھر سے بولڈ کر دیں، آپ کی مرضی آپ ادھر سے بولڈ کر دیں. آپ چاہتے ہیں نہیں میں اس کو سارا اس کا منہ کالا کروں گا، کر دیں آپ، کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ جسٹ n سے مختلف کرنا ہے، جسٹ آپ نے n سے اس کو مختلف بنانا ہے. آپ ایسے کر لیں. اب مجھے بتائیں دنیا میں اس سے کوئی نام ہوگا؟ کوئی نہیں ہوگا. ہول سیٹ کے لیے کیا ہوگا؟ اس طرح بولڈ کر دیں، اس طرف سے بولڈ کر دیں، بیچ سے بولڈ کر دیں، وہ آپ کی مرضی ہے. تو یاد رکھیے گا سیٹ کو ہمیشہ ڈینوٹ کیا جاتا ہے بولڈ اے بی سی سے. آپ بولڈ لیٹر لکھیں گے، ٹھیک ہے، اس سے کوئی دوسرا نام نہ ہو. تو امید کرتا ہوں آج کا میرا لیکچر آپ لوگوں کو ضرور سمجھ میں آیا ہوگا. انشاءاللہ عز و جل آگے بھی بہت سارے لیکچرز میں اپلوڈ کروں گا. اپنے دوستوں کے ساتھ، فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کسی کا فائدہ ہو. اگر اس میں کوئی بات ایسی نہ سمجھ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے ضرور پوچھیے گا. اسٹے بلیسڈ، اسٹے انسپائرڈ. اللہ حافظ.